जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल समस्त को सांग मैंने बर्तमान आसिक से सोर मार्केट परिया मार्केट रे आसिक पहुँची जाइए आम सांग मैंने चलो जीवा घर को जाइए वीडियो देखिए आगे कौन हो तो सांग मैंने सकाल सकाल उत्तरेश्वर टे नजारा देखनी है एटा कुसुम बाजार ऑफर लगी ड्रेस सब आसवे जार दरकार किनापी सकाल सकाल आम चा पिया शंकाई मोर यूट्यूब वीडियो यूट्यूब फेसबुक आम समुद्र ये कर दियो दादा बुझुनि तो सांग मैंने चल इंडिया बाहर पड़ा जीवा चा पी देकी तोड़ी गड़िया आहरी कौन जिन नहीं जा चलो तोड़िया कौन देखा तेल पकई जा आहरी बर्तमान आसिक तोड़ी गड़िया मार्केट में पहुँची गलु आर पनीर फनीर कौन नौ मिठा दुकान नीरा नाना मिठा दुकान कौन पनीर फनीर मिठा आ सकाल सकाल पनीर परिया मार्केट खोलीगला देखो मौसा आमर कौन पणस बैगण पनीपरिया धरिक बस सकाल सकाल पनीपरिया सब मार्केट खोलीगला से विकास बाबू छाड़ा मम्मी को छाड़ा बस जी कौटी नौरानी बारिपड़ा बालेश्वर सोर आउरा है पछटा कौड़ी जाऊँगी गोपालपुर बाहानगा सोर कुपारी आगरपड़ा पनीपरिया काटते बसई आम घर सकाल सकाल खजा बोई तो सांग मैंने मुझे बर्तमान पहुँचली घर सकाल 5टा 4:30 उठी जाइए झाड़ा मारता मैंने प्रबल झाड़ा मारता हगी मकईनी पूरा बुझे खंडे भूर भूर हगी दे अधा हगी जाइए अधा आस हगिदेनी मो गाड़र हालत देख अवस्था नहीं पूरा काद माद हो घर गले शाग धोई तो शाग खाया शाग खटरा पखाड़ आ वर्षा तो लगिक रही पूरा राति सारा होमर धरती डाम गुड़ाक धला डाम खाई होनी खटा नगुच खाली खसी पड़ी गोटे खसी पड़ी बेकार मिठा नगुनि तो सांग मैंने चलते टे ब्रश फ्रश करा कौन खाइया खाई पखाड़ खिया तो सांग मैंने जाइली गाड़ी नहीं भड़ार जड़े मत देते पणसटा बढ़िया बासुच बढ़िया काटा काटिक खाइबा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପରେ ପଣସ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆସ ଆସିବା ଖାଇବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଲି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଖାଇବା ଏଇଟା ଦେଖିବା ବାଡ଼ି ପଣସ ଏତେ ମିଠା ବି ଲାଗୁନି। ବିଟ୍ ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ରହିଲା ଆମର ପଖାଳ ବେଲା, ଏ ରହିଲା କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଝୋଳ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ବି ହେଇଛି ଖାଇବା। ଆଉ ଏ ରହିଲା ଏଇଟା କି ଶାଗ ପୁଇ ଶାଗ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପୁଇ ନାଡ଼ି ଆମର ସାରୁ ଖଟା ଦେଇକି ଚଟଚଟା କରାହେଇଛି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ। ପାଟରୁ ପୁରା ନାଳ ଗଲାଣି। ଶାଗରୁ ଆଗରେ ବଇନି। ଭେଣ୍ଡି ସାରୁ अलवा है। तो चलो खाईदे खाई सारी कथा हम। तो सांग मैंने चलो खाई पी कि केतु रेडी हो सारे गोटे भड़ा अच्छी जा जो 11टा बेले कहूँ 11टा बाजिला कि गाड़ी काढ़ी हेनी कहीं ये रास्त गछ काटुच्च पड़ी गछ रास्ता देखिए समस्त ठिया देखुं हाँ चलतु गछटा सब काटी काढ़ी सकते जा गाड़ी काढ़ ना काढ़ी हेन देखिए कौन काटुच्च कौन ये आकाशी कह ना केते बड़ गछटा गोटे कौन करंज मेसीन तो सांग मैंने चल रास्ता पूरा क्लीयर हो सारे गाड़ी काढ़ी जा घर को ना भड़ार तो सांग मैंने गछ काटुच्च आम गाड़ीटा सड़क को कांड आग को देखने जल्दी जल्दी करदे चलो हाफ पैंट हाफ पैंट पिंधिक जाना ये पाखर गोटे भड़ा अच्छे बाहर काटदे तो सांग मैंने चलतु मु गाड़ी काढ़ी नहीं जाइए साइड करदे पलियानी चलो देख
ଆମ ଗାଁର ଟିକେ ନଜାରା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ରାଧା ରସିକ ମୋହନ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବାବୁର କୋଠା ଦେଖିଥିବେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ। ମୋ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅ। ତ ଚାଲ ଯାଇକି ଆଗକୁ କଥା ହେବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଛଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପାଖର ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଆଉ। ହଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଏପଟରେ। ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ ହଳ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଳ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ରୁଇ ଦେଲେଣି ନା କ'ଣ? ନା ହଳ ହେଇଛି। ଏଠି ବି ହଳ ହେଇଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ତଳା କିଆରି ହେବ ଆଉ, ତଳା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ରଥ ଏ ପିଲାମାନେ ବସିକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ହୁଏ, ଏବେ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ, କୁନି ରଥ, ଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଜି ବେଳଓଳି ରଥ ଟଣା ହେବ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଭଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଆଉ। ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଜୋରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆଜବେଷ୍ଟରେ, ଦେଖିପାରୁଛ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସେଠି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଦେଖାଯାଉନି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ, ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜ ରହୁନି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନେଟୱାର୍କ ବି ଭଲ ଆସୁନି ଗାଁରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ହେବ, ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।